ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोड़े कोड़े प्रणाम। आम सप्तम षष्ठ अध्याय भागवतर प्रथम स्कंदर षष्ठ अध्याय पर्यंत आसिले अभी आसुँच आम सप्तम अध्याय को सोनग ऋषि पचार क्या ना सुखमुनि की पचार से कौन पचार आम से विषय आलोचना करवा। मुझे जो गीत मध्यम कहीदे कहीं तार कारण हूँ ये तो भागवत आप पढ़ी पारे कम से कम आप घर जी समय पर शुणे बहुत पुण्य अर्जन हम। तेणु मुझे गीत मध्यम पढ़ी दूसरी जी दरकार पड़ू से बुझाई भी दूसरी। ये व्यास शौनक उवाच शौनक ऋषि पचार क्या सुखमुनि की से कौन कहते व्यास को छाड़ी गंगा कूले नारद गले जेते बेड़े चिंते जेते थिला नारद वाक्य दूर गला से सर्वगुणे अधिकारी नारद वाक्य चिते धरी पुणी की कले पुण्य देहा कह आंब को देवे दया हेमंते मुनि का प्रसन्ने कृष्ण महिमा शुणा मने। से सुखमुनि कहते व्यास व्यास नारद ठारू सब शुणिकी नारद छाड़ी चलीगले व्यास कौन कले कौन ना आमको ए विषय कहतु। श्री सुखवाच सुख कहती तो चिते मुनि जनकाग्रते से ब्रह्म नदीर पश्चिमे अष्टमे श्याम प्रस्थगने तही अचेत मुनि जन एणुआ नदे यज्ञतान मध्य बदरी वन नाम व्यासंग निहत आश्रम बदरी वन जहाँ कहते बद्रिक आश्रम। तेणु ये सब बहुत कथा नाना लेखक नाना लेखकार सब लिखि जहाँ भागवतर कथा ताको आपन शुणिले बहुत पुण्य हम। सेवने सरस्वती जड़े स्नान चारि प्रातः काले ए मध्य भदरी वन नाम व्यासंग निहत आश्रम सेवने सरस्वती जड़े स्नान चारि प्रातः काले कृष्ण महिमा चिंती मने मुनि बचिले जोग जाने निर्मल मने ध्यान करे तक्षणे प्रभु नर हरि माया छंद गले दुच्चे पूर्वे पुराण पुरुषम जे माया ते गुणे जड़ित अज्ञाने जीव मोहग्रत असत्य सत्य प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे ताहांको उद्धारे बावर्ते श्री कृष्णवती जोगपते रचिले भागवत वाणी ए जीव तरे ताहा शुणी। से व्यास भागवत रचना कले से कौन लिखुंट आम से विषय देखा जे से कहते ए रचिले भागवत वाणी ए जीव तरे ताहा शुणी भक्ति कले कृष्ण बादे न लागिल लोक मो बाधे संहिता करी हरिवाणी शोधन करी ताको पुणी स्वभावे ताको निज सुते अरथे देले भागवते विशेष गोविंद प्रतने माया न लागे जार मने हेमंत सत्य वाक्य शुणी मुनि जगर मरे गुणी मन चंचय खेद बही कहती सुख मुख चाही से मनर खेद करी सुख मुख को चाहिए पुणी ऋषि मैंने कौन कहते ना शौनक उवाच जे सी पचार माया केमी लगला ना जे माया न लगे जार चित्ते कृपयोधन तार ग्रंथे सुख स्वभावे आत्माराम तार ग्रंथे किम ताहार अर्थे व्यासदूत अभ्यास करे भागवत नीलेप जोगी जे जगते संचय लगे आंब चित्ते शुणी संचय मुनि कथा कहती सुख ब्रह्म वेता। सुख को से जो व्यास रचना कर जो भागवतर कथा कहले से कहते सुख से सुख तो जहाँ माया और किसी जिनस जानिले ना पाखे किसी निर्माया निर्विकल्प तेणु कौन भागवत कौन दरकार पड़ा स्वभाव सुख वाद स्वभाव मुनिकर चित्त ग्रंथ नुह ग्रंथित तथापि कि जन बणे वदंती गोविंद चरणे जेणु शंकर भूते हरे परमानंद रूपे परी तेणु भगति जे ए अतिरेक कहती एक कुआरेकम से सुख मुनि शोधा चेता रीत अभ्यास कृष्ण कथा भक्त जन पुण्यवर्ते तांग जन्मये जगते एबे शुण विप्रदने हरिचरित सावधाने भक्त परीक्षित कथा पंडित रायक व्यवस्था से कहते सुखमुनि सब कहते सुखमुनि से कहते कौन कहते जे एबे शुण विप्रदान से जो मुनि ऋषि मैंने कहते विप्रदान बोली से कहते भक्त परीक्षित कथा
ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର କଥା ପଣ୍ଡୁ ତନୟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ବୀର ବଳିରେ ବୀରପତେ ଭୀମର ଗଦାଘାତ ବାଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦାରୁ ବାଜି ପଳାଇ ଗଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ ପଶିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା ରଜନୀ ବୟ ମିଳିଲେ କୁରୁମଣି କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦ୍ରୋଣନନ୍ଦନ ଦେଖି ଡୋଳେ କହି ରାଜା ମୁଖ ଯାଇ ମୋତେ ନ ଭରିଲୁ ରେ ତୁଇ ଯୁଦ୍ଧେ ସକାଳ ବୀର ମାରି ଏବେ ପାଣ୍ଡବା କରି ତୋତେ ବସାନ୍ତି ରାଜ ଗୋଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଶୁଣି କହିନି ପ୍ରବର ଏବେ ତୁ ପାଣ୍ଡବା କର ଏବେ କରିଲି ସେନାପତି ବେଳ ତୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି ହେମନ୍ତ କହି ଅନ୍ଧ ବଳ ତାର ଅତେ ଜଳ ଦେଲା ଏ ଦ୍ରୋଣକୁ ମର ବେଗେ ଉଠେ ଧନକୁ ଧରି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀର ନାରଦ ପେଚିଲା ପାଣ୍ଡବ ଗୃହତେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମର ଗଦାଘାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାନୁଭଗ୍ନ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି କାନ୍ଦୁଛି ସେତିକିବେଳେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଯଦି ତୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପାଣ୍ଡବା କରିଥାନ୍ତି ଧରଣୀ ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ତୁ ମୋତେ ବରଣ କଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ବରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ତା ବରଣ କରି ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁ ଅପାଣ୍ଡବା କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣ କୁମାର ବେଗେ ଉଠି ଧନକୁ ଧରି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାରଦ ପେଚିଲା ପାଣ୍ଡବ ଗୃହତେ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ସୁକୁମାରେ ଶୋଇ ଯେଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ପଡ଼ି କାଟିଲା ତାଙ୍କ ଚିର ଶବଦ କଲା ମୋ ଆଗୋରମ ଶୁଣି କମ୍ପିଳେ ଦିଗବାଳ ଉଡ଼ିଲା ଭୂମି ଅନ୍ତରାଳମ ଅତି ଅନୀତି କର୍ମ କଲା ବିଧାତା ବଳେ ଋଣ ବଳାମ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ ପୁତ୍ର ମରଣ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ବିକଳେ କର ରୋଦନ ତାପସେ ଗଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନମ ଅନେକ ଶାନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହି କହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଯାଇ ଦ୍ରୋଣ କୁମର ଶିରେ ବାଣେ କାଟି ଚାପିବି ତୋ ତରଣେ ତେବେ ହାରିବି ତୋର ଶୋକ ତୁ ଏବେ ଥିର କର ଚିତ୍ତ ଏମନ୍ତ ମଧୁର ବଦନେ ଶାନ୍ତ କରାଇ ତାର ମନେ ଯାର ସାରଥି ଭଗବାନ କ୍ଷେତାର କରେ ଅପମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କାଟି ମାରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଗିକି ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ। ତେଣୁ ଯାହାର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବା କ'ଣ ହେବ ଯେ ଗାଣ୍ଡି ବଦନୁ ଧରି ହତେ ବସିଲା କପିତ ଧରତେ ବେଗେ ରାହିଲା ଦାଦା ହୋଇ ଦେବେ ଗଗନେ ଚନ୍ତି ରହି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣ ବଳା କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମି ଗତେ ପଚିଲା ଘନ ବନତେ ପଶି ପଳାଏ ଗୋର ବନେ ଅନ୍ଧଘରୁ ଡରେ ଦେନେ ଏ କାତରେ ଚାରି ଦିଗ ନାହିଁ ତାର ରକ୍ଷକ ଅଛି କେହି ରକ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମଟକୁ ଯେ ତୁମରି ସଂସ୍କାର ନ ଜାଣି ତାରେ ପେଚିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ରାତି ନାମ ବିରାଜେ ତେଜେ ରବି ସମ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇଦେବି ସେଇ ଭାଗବତର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା।